صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد آمین اللہم آمین یا اللہ حاضرین جاہرین مبارک شرکت کیے ہیں لوگوں نے اللہ یہ روشن چراغ نظر نہیں آتا تیرے ولی کے نام پر جو کچھ خیر کرا دیا اللہ یہ قرآن پاک تلاوت کیا کہ اللہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام صدقے سے جائے بابا کے صدقے سے ان تمام نوکران کو اللہ تمام جان مال کے گھر مکان پر عمل پر یاد رہے بابا آپ اللہ کے ولی ہیں تمام نوکران کے خاص کر کے اللہ کے ولی کرام اور جو بھی آپ کے اللہ نے حاضر اللہ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا آمین اللہ آمین الفاتحہ یا رب العالمین یا اللہ پاک کی پاک دربار صاحب مجار حضرت جاہر ولی آباد جان چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک میں عرس مبارک کی خوشی میں یا اللہ حاضرین جاہرین جو بھی شرکت کیا گیا ہے اللہ تیرے ولی کے دربار میں اگر بتی محمد کی پھول پھول سنی سلوار یہ چادر خوشی ہے اللہ حاضر رکھا گیا اللہ خوشی کیا گیا اللہ قرآن پاک تلاوت کیا گیا سبوں کے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو کہتے امام حسین کے پاک کو کہتے بڑی پیر زندگی کے پاک کو کہتے خواجہ میں نے دین چشتی احمد اللہ کے پاک کو کہتے یہ جائز احمد اللہ کے پاک کو کہتے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام پیروں کے صدقے میں قرآن پاک کے بعد دفاع میں جائے بابا دعا وسیلے صدقے میں ان سبوں پر رحمت کرم فرما دے گناہ خطا کو معاف کر دے بیماری جاری کو شفا دے یا اللہ خاص طور پر آمین اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں بابا کے دربار آمین حاضری کو قبول فرما آمین یا اللہ ان سے اللہ تمام ملاؤں روحانی دعا روحانی سب کے بیڑا پار کر دے سب کی پریشانی سب کی دعاؤں کو قبول کرنا خاص کر کے اللہ بچوں کی پریچھا امتحان ہے جو بھی قسم سے اللہ سب کے اللہ تمام روحانی دعا اور نیک کام میں اللہ نیک مقصد اللہ نیک ارادوں میں اللہ یا اللہ جتنے جاہل حاضر آئے جو آ رہے ہیں سب کی حاضری کو قبول بغیر دعوے بلا اتار کشتی صحیح پانی سے ہوتا رہا تو کشتی باہر کے خواجہ عثمان یا غیر ایمان یا میں چھٹی یا حضرت ظاہر اور یا خواجہ حضرت مولانا مدین چشتی آمین وآخر تمام رسول آمین لا الہ الا اللہ اس میں آ جائے گا نا بابو آ جائے گا ہاں ٹھیک ہے آ جائے آمین اللہم صلو علی یا اللہ تمام بلا مصیبت روزی رزق میں برکت ڈال دے لا الہ یا اللہ ان پر رحم فرما دے اللہ برکت عطا فرما دے گھر مکان بال گھر علم و تعلیم عطا فرما دے آمین آمین یا جائے بابا خاص کر کے دعا فرما دے آمین صلی اللہ علیہ وسلم
آمین اللہ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا اللہ حاضرین تیرے ولی کے روزے مبارک برحمتک یا مولا آمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له والله الخالق البارئ المصور له الأسماء কেরাত হযরত মৌলানা সাব্বির আলম নুরি সাহেব তেখেতে আপোনালোকক শুনালেহি আল্লাহ তাআলাই তেখেতক ইয়াতকৈ আৰু বেছি সুমধুৰ আৱাজেৰে কোরআন মুকদ্দাস তিলাওয়াত কৰাৰ কাৰণে তৌফিক দান কৰক। মহতৰম জামাত সাহেবান, মই আগতে কৈছোঁ যেহেতু আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আমাৰ জালসা শেষ কৰিম, বাহিৰৰ পৰা যেহেতু আমি আলিম উলামা মাতিছোঁ তেখেতসকলকো বিদায় কৰিব লাগিব। মানুহৰ কমিৰ বাবে আমি আমাৰ জালসাত মজা বা লজ্জত পোৱা নাই। যিসকল ভাই অহা নাই মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আহিবলৈ, আৰু যিসকল আহিছে ইফাল ইফাল নগৰী আমাৰ যেহেতু জাগা কৰা হৈছে ইয়াত বহি যাওক। বেহতরিন আওয়াজত আপোনালোকে কেৰাত পাক খুলিলে ইয়াৰ পিছত আমাৰ এটা নিয়ম আছে, সুন্নিৰ তৰিকা এটা আছে যে কোরআন মুকদ্দাস তিলাওয়াত কৰাৰ পিছত দয়াৰ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ নাত পাক গুনগুনা হয়। এইবাৰ মই নাত পাক গুনগুনাবৰ কাৰণে বেহতরিন আওয়াজত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হযরত আমজেদ আলী সাহেব আমজেদ, তেখেত হাতীগাঁৱৰ নিবাসী, মই তেখেতক
দাওয়াত কৰিছোঁ তেখেত অহাৰ আগতে এবাৰ সকলোৱে নাৰে তকবীৰ নাৰে ৰিছালাত বলন কৰক নাৰে তকবীৰ জোৰে অলপ কওক নাৰে তকবীৰ নাৰে রিসালাত নারে রিসালাত হযরত জাহির আউলিয়া ख्वाजगंज চিশতি উরুস পাক মুবারক নারে তাকবীর নারে রিসালাত दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाते पाक का चंद शेर समाप्त फरमाएं लज़ार फिरते हैं वाह वाह वो सुएला लज़ार फिरते हैं वो सुएला लज़ार फिरते हैं वो सुएला लज़ार फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते तेरे दिल में बाहर फिरते हैं वो सुएला लज़ार चार फिरते हैं पांच जाते हैं चार फिरते हैं वो सुएला लज़ार फिरते हैं दुर्गाने लगी याद सरकार मदीना दिल को तड़पाने लगी याद सरकार मदीना दिल को तड़पाने लगी और आके हिजरे मुस्तफा आके हिजरे मुस्तफा में अश्क बरसाने लगे याद सरकार मदीना दिल को तड़पा करे हर के मैं खार पी पी कर हुआ जाता है मस्ताना बने हैं मीर मैं खाना मेरे जाहिर शाह बाबा बने हैं मीर मैं खाना मेरे जाहिर शाह बाबा बने हैं मीर मैं खाना ইমান পরে বেহতরিন নাত পাক জনাব আমজদ আলী আমজদ সাহেব হাতীগাঁও তেখেতৰ পৰা শুনিব পাইছে মই আগত কৈছোঁ আমাৰ সময় গৈ আছে যিহেতু আৰু আমি ঠিক 1 বজাৰ লগে লগে আখিৰি দোৱা কৰিম যিসকল ভাই আহিছে ৰাস্তাত নবহি আমাৰ জলসাত বহক মই এইবাৰ জলসা নীতি নিয়ম বদলাৰ কাৰণে টাইম চেঞ্জ মাজাৰত গ'লে কি হ'ব আগৰবত্তি জ্বলালে কি হ'ব ফাতিহা কৰিলে কি হ'ব চাদৰ দিলে কি হ'ব বহুতে বহুত ধৰণৰ ফটোৱা ওলাইছে মই মুফতি সাহেবক এই বিষয়ে 2-4 আখৰ ওয়াজ ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ কৰি জনাইছোঁ তেখেত অহাৰ আগতে আমি সকলোৱে নাৰে তাকবীৰ নাৰে ৰিসালাত কওক নাৰে তাকবীৰ নাৰে তাকবীৰ নাৰে
رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی اجاز احمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اوه ادھر والو بابا جاؤ تو بعد میں چلانا بارگاہ رسالت مع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھی اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. مائک آپریٹر کہاں ہے؟ او بابا طرف دید حیرت زدہ تک کا کیا ہے ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا یہ نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے اور ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اور اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا. سبحان اللہ. آئیے حضرت دوشی پڑھی جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم. ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت ظاہر اولیاء خاقان کہ اس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر آواز بلند سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت حضور شرع بنگال حضور شرع بنگال زندہ ولی حضور شرع بنگال ہمارے پیر و مرشد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. آپ کے سامنے میں حاضر ہوا. آپ علماء ربانین کی زیارت کر رہے ہیں اور ثواب پا رہے ہیں. میں تو یہی کا ہوں مجھ سے آپ بارہا سنتے ہیں. بس یہ سمجھیے کہ جس بزرگ کا جس دن عرس ہوتا ہے اس دن اس کے فیضان بالکل واہ ہو جاتے ہیں. جتنی عقیدت جتنا لگاؤ بزرگ سے ہوگا اتنے ہی آپ کو زیادہ فیضان ملے گا. آپ فیضان ملے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس دنیا میں جب اپنی ظاہری زندگی گزارتے ہیں انہیں کسی چیز کا نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ کسی سے خوف کرتے ہیں. اور جب ظاہری زندگی سے وہ پوش ہو جاتے ہیں تو ان کا فیضان کم نہیں ہوتا بلکہ وہ فیضان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب جس کی عقیدت جتنی زیادہ ہوگی یقیناً اس بزرگ کا فیضان اس تک پہنچے گا. ہم اور آپ حضرت ظاہر اولیاء خواجگان کے اس میں حاضر ہیں. یقیناً
آپ لائق مبارکباد ہیں کہ اپنا قیمتی وقت لے کر کے یہاں بیٹھے ہیں. آپ علماء کرام سے تقریر سماعت فرمائیے اور پھر اس پر عمل بھی کیجیے، کیونکہ یہ اس کا معاملہ اور تمام آراز سے بالکل الگ ہے. وقت کے مطابق یہ شروع ہوتا ہے اور وقت کے مطابق یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے محنت و مشقت سے یہ عرس کی محفل قائم کی. دعا ہے کہ رب قدیر ان کو ہمیشہ شوق اور ذوق اور جذبہ دے کہ آپ تک پہنچیں اور اس کے انتظام و انصراف شمشو قمر صاحب آئے ہوئے ہیں. شاعر اسلام شمشو قمر صاحب آئیے. हेलो दोनों बराबर रखेंगे भाई साहब, दोनों माइक का सीटी आप बराबर रखें. डाइस पे बैठे हुए जितने उलमाए कराम आप रात में माथे की निगाहों से देख रहे हैं. पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शेर बंगाल आपकी बिल्कुल नज़रों के सामने रूबरू बैठे हैं. आप हज़रात उनके चेहरे की ज़ियारत करें. और एक तरफ खादिम ज़ाहिरुल औलिया बिल्कुल आपके करीब हैं, उनके भी चेहरे की ज़ियारत करें. और बाएं जानिब सैयद रोमान निज़ामी साहब खादिम निज़ामुद्दीन औलिया, वो भी आपके बिल्कुल जलवागर हैं, बिल्कुल रूबरू हैं. हजरात सुनने सुनाने का माहौल बनाए. एक मरतबा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के अपने नबी के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह. जो अपने नबी से मोहब्बत करता है दोनों हाथ उठा के बोल रहा है. जिंदगी 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 मुस्कुराने लगी है. वो जिंदगी मुस्कुराने लगी है जब मेरे मुस्तफा आ गए हैं. और मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह. जिंदगी मुस्कुराने लगी है जब मेरे मुस्तफा आ गए हैं. जिंदगी मुस्कुराने लगी है जब मेरे मुस्तफा आ गए हैं. ये जिंदगी मुस्कुराने लगी है जब मेरे मुस्तफा आ गए हैं. ये जिंदगी मुस्कुराने लगी है
आ गए हैं। अरे तिरगी मुंह छुपाने लगी है, तिरगी मुंह छुपाने लगी है, जब हबीबे खुदा आ गए हैं। सुभान अल्लाह। लगी है, जब हबीबे खुदा आ गए हैं। तिरगी मुंह छुपाने लगी है, जब हबीबे खुदा आ गए हैं। और हजरात मोहतरम बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक शेर आप हजरात की समातों के हवाले, अगर आप हजरात इजाजत दें, इजाजत है आप लोगों की? जो लोग मेरे इलाके में दहने जानी बैठे हैं एक बार कह दे सुभान अल्लाह। उमर भाई मेरा इलाका बहुत मजबूत है, जो लोग मेरे इलाके में मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और जो लोग मेरे इलाके में वो लोग मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। शेर समात फरमाए आप हजरात कि उनके दर की, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, उनके दर की, उनके दर की, उनके दर की हवा मिल गई है। हर मर्ज से शिफा मिल गई है। ये उनके दर की, उनके दर की, उनके दर की हवा मिल गई है। हर मर्ज से शिफा मिल गई है, हर मर्ज से शिफा मिल गई है। कब मेरे प्यारे नबी साथ लेके, मेरे प्यारे नबी साथ लेके, हर मर्ज की दवा आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे नबी साथ लेके, हर मर्ज की दवा आ गए हैं। मेरे प्यारे नबी साथ लेके, हर मर्ज की दवा आ गए हैं। अब रात मोहतरम पीराने पीर दस्तगीर हुजूर सैयदना गौसे आजम की बारगाह में एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। का तारीफ हूँ, जरा मोहब्बत से अपने गौस पाक के नाम पे कह दिए सुभान अल्लाह। अब इस शेर में इंशाअल्लाह जो गौस पाक का दीवाना होगा, इंशाअल्लाह अगर गौस पाक का दीवाना होगा, सच्चा मुजाहिद होगा, उनके नाम से नारे बुलंद करेगा। अब तक नारे नहीं लगे हैं, लेकिन इंतजार रहेगा मुझे जो गौसे पाक का दीवाना है इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। जरा दोनों हाथ उठा के बोल दिए सुभान अल्लाह। कि जिंदगी मुस्कुराने लगी है, जब मेरे मुस्तफा आ गए हैं। कि खिल गई दिल की सूखी कली फिरे, उनके सदके मुसीबत टली फिरे। खिल गई दिल की सूखी कली फिरे, उनके सदके मुसीबत टली फिरे, उनके सदके मुसीबत टली फिरे। अरे जब कहा अलमदद गौसे आज़म, कहा अलमदद गौसे आज़म, तब में गौसुल वरा जब कहा अलमदद गौसे आज़म, दम में गौसुल वरा आ गए हैं। और हज़रात मोहतरम एक शिंगो हर किसी को पता चल गया है। दफना और क्या शर्बका है, हर किसी को पता चल गया है। दफना और क्या शर्बका है, क्या पना और क्या शय बता
خود پڑھانے جنازے کو اپنے، خود پڑھانے جنازے کو اپنے، میرے صابر پیا گئے ہیں۔ ہیلو بھائی بولیے بولیے آپ محبت سے بولتے رہے آپ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور طلب کر بولے یا رسول اللہ۔ شیر ملاحظہ فرمائے۔ خود پڑھانے جنازے کو اپنے، خود پڑھانے جنازے کو اپنے، میرے صابر پیا گئے ہیں۔ حضرات محترم آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں حکم کے مطابق۔ اب جو کو اپنے میرے صابر پیا گئے، ظاہر بابا کا دل میں لگا رکھا ہے ہم نے تالا، ظاہر بابا کا تالا، ظاہر بابا کا دل میں بسا ہے جب سے میرے، جلوہ ظاہر بابا کا، جلوہ ظاہر بابا کا۔ اور رات یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ جلنے والے، آئے ہائے کہہ دیجئے سبحان اللہ، جلنے والے جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اور ہم ان کو جلائیں گے، اور ہم ان کو جلائیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اور ہم ان کو جلائیں گے، اور ہم ان کو جلائیں گے۔ کیسے؟ ارے آج لگاؤ آج لگاؤ مل کر لوگوں، آج لگاؤ مل کر لوگوں، نعرہ ظاہر بابا کا، نعرہ ظاہر بابا کا، آج لگاؤ مل کر لوگوں، نعرہ ظاہر بابا کا، نعرہ ظاہر بابا کا، دل میں بسا ہے جب سے میرے، جلوہ ظاہر بابا کا، جلوہ ظاہر بابا کا۔ اور رشتے بول اٹھیں گے سنی ہے، بول اٹھیں گے سنی ہے، قبر میں جب دیکھیں گے فرشتے، بول اٹھیں گے سنی ہے، بول اٹھیں گے سنی ہے، قبر میں جب دیکھیں گے فرشتے، قبر میں جب دیکھیں گے فرشتے، بول اٹھیں گے سنی ہے، بول اٹھیں گے سنی ہے، ارے میری لحد میں رکھ دینا بسے، میری لحد میں رکھ دینا بسے، شجرہ ظاہر بابا کا، شجرہ ظاہر بابا کا، میری لحد میں رکھ دینا بسے، شجرہ ظاہر بابا کا، شجرہ ظاہر بابا کا۔ السلام সময় যেহেতু বহুত কম, তেখেতসকলে আৰু নাট পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু সময় দিব নোৱাৰিলে, যিহেতু আমি টাইম মতে শেষ কৰিম। এইবাৰ মই আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে অহা দিল্লী। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حاضرات، آج جس عرس مبارک
के मौके पे यहाँ मौजूद हैं हज़रत ज़हीर औलिया ख्वाजगान जो चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, और उन्हीं की आज उर्स मुबारक के दिन आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुजूर सरवर कायनात जनाब अहमद मुस्तफ़ा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से इन बुजुर्ग से तमाम फैज़ान हासिल करें। आने का मकसद सिर्फ फैज़ान हासिल करना नहीं, अपनी पहचान भी बनाना है, क्योंकि चिश्ती सिलसिला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी अताए रसूल जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान में उन्होंने डाली। उस दौर में जब यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, उस दौर में जब यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, उस दौर में ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग जलाया, लोगों को दीन, ईमान और ज़िंदगी जीने का तरीका बताया, और उसी चिराग की एक शमा हज़रत ज़हीरुल औलिया साहब आसाम के गुवाहाटी शहर में आप लोगों के सामने है। आप लोग जो हाज़रीन हैं दरबार हज़रत ख्वाजा ज़ाहिरुल औलिया में इस उर्स मुबारक के ख़ास मौके पर तमाम फैज़ान व बरक़ात से लैस आप तमाम हाज़रीन, ताला ने सूरह फतह में कहा है यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदीहिम। ए हबीब, आप लोगों को अपने हाथ में बैत कराइए, क्योंकि आपका हाथ अल्लाह ही का हाथ है, आपका हाथ अल्लाह ही का हाथ है। और ये वो बुजुर्ग हैं जो आप लोगों को जोड़ते हैं हुजूर से। ये वो बुजुर्ग आप जनाब अहमद मुस्तफ़ा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं, और आप अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं। वक्त की थोड़ी सी माजरत है आप सब लोगों से, वक्त थोड़ा सा कम सैयद रोमन साहबक मैं धन्यवाद जनाइছোঁ। तेखेते पीर मुरीदिर विषय আপোনালোকক জ্ঞান দিছিলে, কিন্তু সময় যেহেতু নাই, করিম সাহেবের আরেক মতে আর ঠিক এটা বজাত আমার আখেরি দুয়ার হব। আমার মঞ্চত শাইখুল মাসায়েখ পীরে তরিকত হযরত সমীরুজ্জামান সাহাবাদার নুরানি চেহারা আপোনালোকে চাই আছে, তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ ওয়াজ হ'ব। তাৰ আগত মই এটা এলান আছে, যেহেতু আমাৰ বাজাৰত চিৰিনিৰ কাৰণে বা যিহেতু কাম কাজ চলি আছে, ইয়াত বহুত মানুহ আগবঢ়াম বুলি আশা কৰি আছে। মই তেখেতসকলক এই বাজাৰৰ খিদমত কৰাৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে মৌকা দিম। আমাৰ 4জন স্বেচ্ছাসেৱক ভলেণ্টিয়াৰ আছে, আব্দুল সালাম, ফিৰোজ, নুৰ আলম আৰু মিৰাজ আলম। তেখেতসকলে নিজৰ কাম কৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰত যাব, যোনে যি পাৰে দিব। মই এইবাৰ আমাৰ গাদ্দি নচিন সৈয়দ আব্দুল করিম সাহেবক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ দুই আশা ৰাখিবলৈ। हज़रात अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा के घर पर वही जाते हैं, हर रेड़ ख्वाजा बुलाते हैं, तो बुलावा हुआ, आप हाजिर हुए। बहुत ये शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हज़रात हाजिर हुए और ये फैज़ हासिल करने के लिए, और हज़रत दुआ फरमाएंगे। हमें ये कमिश्नर साहब से तो बहुत ये रोड का प्रॉब्लम है, इसलिए 2 घंटे की परमिशन मिली है, तो 1 बजे दुआ हो जाएगी, 1 बजे एंडिंग है, तो आप लोग घबराए नहीं और हजरत को समाप्त फरमाएंगे। एक कथा हम पेश करते हैं, न पूछ मुझसे जो मैं क्या तलाश करता हूँ, जमीन पे अर्श से मुहल्ला तलाश करता हूँ,
زمین پہ ایسے میں اللہ تلاش کرتا ہوں. میں ایک گنہگار بندہ ہوں. پردہ رفاقت نہ ہے عمل بنگالی تو پورا ہندوستان شیخ المسائد پیر طریقت سید ہمار سمید الزمان صاحب رحمت اللہ قطر بہترین واس بہترین اپنا اپنے پوری بولے بابا تاریخ بہت بار زندگی میں اپنے کے نجے نجے انتا سنو پڑیو ایک دہارا کتے سکولے نعرے تکبیر کو نعرے تکبیر دوسرے کو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت شیخ المسائد. না না ওয়াইড একটা দেখাই চলেন রানিং اکرم الخلق وجوداً وسجوداً جوداً احسن الناس صحاحاً بسقاء النجم. یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلال و پاک پہ ہم کا توئی اور شمس تبریزی سے دانت ناتے تو پیغمبرا مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ توئی. یہ میرا عشق کی رحمت پہ تیری ناز کرے اور یہ شام تیری جسے چاہے سرفراز کرے. ہزار آدمی عمر گناہ دراز کرے مگر یہ شرط ہے رحمت پہ تیری ناز کرے. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اللہم یا من لہ النور ومنہ النور وفیہ النور وعلیہ النور وعنہ النور یا نور وجا نور لک الحمد سرمدا. صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد سراجک المنیر و آلہ ابدا. یا نور وجا نور وجا نور النور وجا نور قبل کل نور وجا نور بعد کل نور لک نور و بک نور و منک نور و الیک نور و انت نور و نور نور و نور علی نور. صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و وکیلنا و کفیلنا و آلانا و اولانا و مولانا محمد نور کل انور و علی آلہ السرج الغرر وصحابته المصابيح الظهر. صلاة تجل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي أشفاهنا نورا وفي أشفاهنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي أجسامنا نورا. آمين آمين يا نور الملك الحق المبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محبت سے پڑھیں. سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ.
मेरी बात मानिए तो थोड़ा सा आगे खिसकिए, खड़े होने वालों को जगह मिल जाए। आप करीब आ जाओ, मेरे आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाइए बाबू, तुम आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाए। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम और बहुत ही प्यारा एहतमाम हमारे खादिम साहब करते हैं। मैं बैठ जाइए, क्या करना है बाद में, सुनिए, बैठिए, आप रुकिए, आपके लिए मैं आते ही रहता हूँ। उसकी महफिल में भी गाहे बगाहे आता हूँ और यूं भी मैं आता रहता हूँ। मोहब्बतों से ये नवाजते हैं। हमारी उम्र भाई है ना, मुजफ्फरपुर से तशरीफ लाए हैं, इनके यहाँ एक मरतबा में हाजिर हुआ तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। माशाअल्लाह शानदार तो वहाँ का मजमा होता है, बेहतरीन महफिल होती है। आज भी रात में 4 बजे जब मैं उठा तो मेरे दिल में अचानक एक बात पैदा हुई कि मैं हजरत ज़ाहिर शाह औलिया की बारगाह में हूँ, तो मनकबत के चंद अशार उनकी बारगाह में, और मैंने उसी वक्त कलम उठाया और चंद अशार लिखे। अगर आप कहो तो पेश करें, सुनोगे ना? मुर्शीद साहब नहीं आई क्या? है तो। और ये किनारे वालों को कह दीजिए कि बात करनी है तो थोड़ा पीछे, थोड़ा यहाँ पर आवाज ना आए। आप दुरूद शरीफ दिल से एक बार पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद करम। काम में फरदानियत पर फायज है और महबूबियत कुबरा, गौसियत कुबरा का मकाम उन्हें हासिल है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बदायूनी सुम्मा देहलवी अलैहिर्रहमा की बारगाह नूर से खादिम नूर आए हैं। उनसे आपने चंद कलमात भी मुलाहिजा फरमाए। मैं उनकी भी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे ख्वाजा की बारगाह से वो निस्बत रखने वाले हैं। पढ़ू ना, मूड सबका सुनने का है। अरे है ना, आप नहीं सुनना चाहते, सुनेंगे सब लोग। मैं बूढ़ा हूँ, ये शम्सो कमर अभी जवान है, नौजवान है, सुनेंगे? आप नहीं सुनेंगे क्या? और मैं सबको पहचानता हूँ, ऐसा नहीं पहचानता, आपको ही पहचानता हूँ। आप हाथ उठा करके बता दे अगर नहीं सुनना चाहते, वो सुनेंगे, सुनेंगे ना? मोहब्बत से बोलिएगा। ज़ाहिर वाली के दर पे तलबगार आ गए, ज़ाहिर वाली के दर पे तलबगार आ गए। ज़ाहिर ज़ाहिर वाली के दर पे तलबगार आ गए, अरे यानी कि औलिया के वफादार आ गए। ज़ाहिर वाली के दर पे तलबगार आ गए, ज़ाहिर वाली के दर पे तलबगार आ गए, यानी कि औलिया के वफादार आ गए, यानी कि औलिया के वफादार आ गए। और अब बंद बुलाएगा फरमान, क्या खूब रहमतों का समा है यहाँ पे आज, क्या खूब रहमतों का समा आज है जहाँ, क्या खूब रहमतों का समा आज है जहाँ, अरे मेला लगा है जैसे बहिश्ती मका, मेला लगा है जैसे बहिश्ती मका यहाँ, मेला लगा है जैसे बहिश्ती मका यहाँ। अरे पीरो जवान नेको गुनहगार आ गए, पीरो जवान नेको गुनहगार आ गए, ज़ाहिर वाली के दर पे तलबगार आ गए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शरे बंगाल, नारे तकबीर। और ये बंद रहेगा फरमाए, दरबार
لیکن دربار کتنا پیارا ہے ظاہر شاہ اولیاء، ارے دل میں جو لے کے آیا مرادیں وہ پا گیا، دل میں جو لے کے آیا مرادیں وہ پا گیا، ارے کر دو خوشا کرم، کر دو خوشا کرم کی جو بیمار آ گئے، ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے، ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے۔ اور محبت کے ساتھ یہ بند ملاحظہ فرمائے، دیکھیں بزم رسول پاک سجی الو باری میں، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، سب لوگ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ بزم رسول پاک سجی الو باری میں، ارے ہے دھوم عرس ظاہر، ہے دھوم عرس ظاہر ولی الو باری میں، ہے دھوم عرس ظاہر ولی الو باری میں، ارے ہر سو سے عشق، ہر سو سے لوگ عشق میں سرشار آ گئے، ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے۔ اور محبت کے ساتھ یہ بند بھی ملاحظہ فرمائے، دیکھیں ارے ان کا کرم ہے کتنا، کرم نہیں ہے، ارے کرم نہیں ہے، کرم نہیں ہے تو آتے کیوں ہیں، کرم نہیں ہے، ارے بولو کرم ہے، اور کرم ہو جائے گا، دیکھیں گے ان کا کرم ہے اتنا میں کتنا کروں بیان، ان کا کرم ہے اتنا میں کتنا کروں بیان، کہہ دو سبحان اللہ، ان کا کرم ہے اتنا میں کتنا کروں بیان، ارے سارے نیاز بندوں پہ ہے فضل بھی آیا، سارے نیاز بندوں پہ یہ فضل ہے آیا۔ ملاحظہ فرمائیں گے ان کا کرم ہے اتنا میں کتنا کروں بیان، ارے سارے نیاز بندوں پہ ہے فضل یہ آیا، پوری ہوئی مراد جو دربار آ گئے، ظاہر ولی کے در پہ، ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے۔ اور ایک شخص کل شام کو جب میں آیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، پا گیا لابلت، جس کو اولاد نہیں ہوتی اس کو لابلت کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، ایک لابلت تھا آیا مرادیں وہ پا گیا، ارے 9 ماہ میں ہی صاحب اولاد ہو گیا۔ محبت سے سب لوگ ملاحظہ فرمائیں، ایک لابلت تھا آیا مرادیں وہ پا گیا، ارے 9 ماہ میں ہی صاحب اولاد ہو گیا، 9 ماہ میں ہی صاحب اولاد ہو گیا، ارے منت چڑھانے دونوں، منت چڑھانے دونوں، منت چڑھانے دونوں وفادار آ گئے، منت چڑھانے دونوں وفادار آ گئے، ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے۔ ظاہر شاہ اولیاء کہتے ہیں مذاق مغرب کو، ملاحظہ فرمائیں، چمچم ہے چم کے تربت ظاہر شاہ اولیاء، ارے کیا سمجھے کوئی عظمت ظاہر شاہ اولیاء، کیا سمجھے کوئی عظمت ظاہر شاہ اولیاء، ارے سرشار کرنے رحمتوں، سرشار کرنے رحمتوں انوار آ گئے، سرشار کرنے رحمتوں انوار آ گئے، یعنی کہ اولیاء کے وفادار آ گئے۔ اور آئیے اب سے بیٹھ جائیے، اترے ملائکہ یہاں آسمان سے، اترے فرشتے آج یہاں آسمان سے، اترے فرشتے آج یہاں آسمان سے، محفل سے خوش ہے خوب اہل ایمان سے، محفل سے خوش ہے خوب اہل ایمان سے، ارے کرنے او عاشقین کا، کرنے او عاشقین کا دیدار آ گئے، کرنے او عاشقین کا دیدار آ گئے، ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے، ظاہر
ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے. اور یہ بند بھی محبت کے ساتھ ملاحظہ فرما لے. آخری بند ہے, محبت سے دیکھیں گے, ملاحظہ فرمائیں. جو بھی ادھر سے جاتا ہے کر کے انہیں سلام. محبت سے بولیے. جو بھی ادھر سے جاتا ہے کر کے انہیں سلام. ملاحظہ فرمائیں بھائی صاحب. جو بھی ادھر سے جاتا ہے کر کے انہیں سلام. ارے دربار رب سے پاتا ہے بے پایا وہ انعام. دربار رب سے پاتا ہے بے پایا وہ انعام. اپنے تو اپنے اپنے ہیں, اپنے تو اپنے اپنے ہیں. ارے اپنے تو اپنے اپنے ہیں. اخیار آ گئے ظاہر ولی کے در پہ طلبگار. ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے. اور مکتہ بھی پڑھ دوں, مکتہ پڑھوں, ارے مکتہ پڑھوں. بابو بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, جگہ کرو. اے وقت ارے ابھی بنا. تم بھی کرو سلام شبیب الزمائی ہے. اے بابو محبت سے بولو سبحان اللہ. تم بھی کرو سلام شبیب الزمائن ہے. اے کاش ہو پسند تمہارا بیان ہے. اے کاش ہو پسند تمہارا بیان ہے. تم بھی کرو سلام شبیب الزمائن ہے. اے کاش ہو پسند تمہارا بیان ہے. اے کاش ہو پسند تمہارا بیان ہے. بنگال سے سنانے, بنگال سے سنانے, بنگال سے سنانے, بنگال سے سنانے جو اشعار آ گئے. بنگال سے سنانے جو اشعار آ گئے. ظاہر ولی کے در پہ طلبگار آ گئے. درود شریف دل سے پڑھیے. آج حضرت آئے ہیں وہ پاریاب ہو جائیں. سب کا دامن, سب کی خالی جھولی میرے سائی شاہ اولیاء کے دربار سے بھر جائے. تو یقیناً بھرے گی, بھرے گی, بولو بھرے گی, بھرے گی. اس لیے کہ یہ دلانے والے ہیں, خدا دینے والا ہے. خدا جو بھی دیتا ہے ان کے در سے دیا کرتا ہے. ہم لوگ سب وسیلے والے ہیں. ہم سب وسیلے والے ہیں. دامن پکڑ لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. دامن پکڑو گے تو بیڑا. چونٹی جانتے ہیں, چونٹی, چونٹی نہیں, آسام میں چونٹی کو کیا بولتے ہیں؟ پیرا, پپرا, پپرا. آقا کی بارگاہ میں عریضہ ڈال کر کے آیا. جیسے ہی میں بنگال اپنے کلکتہ میں پہنچا, آقا کائنات کی بارگاہ سے میرا بلاوا فوراً آ گیا. اے شمیم الزبا آئندہ پھر تمہیں آ جانا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں دوسری بار چلا گیا, پھر اسی انداز سے گیا. جیسے ہی کھجوروں کے باغات نظر آئے, دل نے کہا اتار دے چپل. میں نے اتار دیا. پھر وہاں 8 دن رہا, اسی انداز سے ننگے قدم چلچلاتی دھوپ میں رہا. آنے لگا, میں نے پھر عرض کیا میرے سرکار آئندہ پھر بلا لیجئے. پھر آیا, آقا کی بارگاہ سے بلاوا پھرا دیا. جب محبت سے جاؤ اور عرضی میرے آقا کی بارگاہ میں محبت سے دے دو, میرے آقا کرم کرتے جائیں گے. مدینہ سے بلاوا آتا جائے گا. اور میں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, آ رہا ہوں. کبھی کبھی تو سال میں 2 بیار ہو گئے, کبھی
की विशाल में 3 बार हो गए, फिर आका की बारगाह में होकर के आया हूँ, अरीजा पेश करके आया हूँ। मेरे सरकार करम कीजिए, फिर बुला लीजिए। मैं जानता हूँ आप दुआ कर दो, मेरे आका मुझे फिर बुलाएंगे, मैं मदीना जरूर जाऊंगा। तो चिंटी, पुरवा, पिपरा, उसके भी दिल की ख्वाहिश हुई मैं भी मदीना जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, तमन्ना है, आरज़ू है, इरादा है। चिंटी की तमन्ना दिल में हुई। अब वो सोच रही थी जाऊं तो कैसे जाऊं। एक कबूतर उड़ते हुए जमीन पर आकर वहीं बैठ गया। कह दो सुभान अल्लाह। चिंटी ने देखा मौका अच्छा, फौरन चिंटी ने कबूतर का दामन थाम लिया। कह दो सुभान अल्लाह। चिंटी ने कबूतर का दामन थामा। अब चिंटी उड़ गई। अब कबूतर उड़ गया तो चिंटी भी, जोर से बोलो, चिंटी भी, मोहब्बत से बोलो, चिंटी भी। अब कबूतर इधर गया तो चिंटी, कबूतर उधर गया तो चिंटी, कबूतर जद्दा पहुंचा तो चिंटी, कबूतर मक्का पहुंचा तो चिंटी, कबूतर मदीना गया, चिंटी मदीना गई। कबूतर ने गुंबद खजरा का नजारा किया, चिंटी ने गुंबद खजरा का नजारा किया। कबूतर ने गुंबद खजरा का तवाफ किया तो चिंटी ने भी गुंबद खजरा का तवाफ किया। अलगरज कबूतर जहां जहां जा रहा है, चिंटी वहां वहां जा रही है। कबूतर किसका इसका नजारा कर रहा है, चिंटी उसका नजारा कर रही है। ऐ लोगों, हमारी और आपकी मिसाल एक चिंटी सी है। अगर बारगाहे रसालत तक पहुंचना चाहते हो तो अल्लाह वालों का दामन थाम लो, बारगाहे मुस्तफा पहुंचेंगे। आपको कुर्बे मुस्तफा की मंजिल तय करा देंगे, वो कुर्बे इलाही की मंजिल पर जाएंगे, आपको कुर्बे इलाही की मंजिल तय करा देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, हुजूर शेरे बंगाल, जिंदा वली, हमारे पीर और मुर्शिद, नारे तकबीर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचना है तो अल्लाह वालों का दामन थामो। अल्लाह वालों का दामन थाम लोगे, मुस्तफा का दामन मिल जाएगा। और जब मुस्तफा का दामन मिल जाएगा तो फिर खुदा की बारगाह में पहुंच जाओगे। खुदा के फरमान वब्तगू के सिवा कोई रास्ता नहीं है। खुदा के फरमान खुदा के फरमान वब्तगू के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और बगैर आका ये दो जहां के, बगैर आका ये दो जहां के खुदा किसी को मिला नहीं है। अल्लाह वालों का दामन थामो, अल्लाह वालों का दामन थामो। अल्लाह वाला मिल जाएगा तो फिर खुद खुदा मिल जाएगा। अल्लाह वालों के दामन को पकड़ लोगे, मुस्तफा जाने आलम तक रसाई हो जाएगी। और जब मुस्तफा तक रसाई हो जाएगी तो कुर्बे इलाही की मंजिल तक हो जाएगी। अल्लाह वालों का दामन पकड़ना ही होगा। सुन लीजिए, जिसका कोई पीर नहीं, जिसका कोई उसका पीर शैतान है। जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। इसलिए किसी भी अल्लाह वाले से मुरीद का होना जरूरी है। मुरीद का होना, मैं बताऊं एक बात आपको, हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी, जो उलमाए किराम जो बैठे हैं जानते होंगे कि उनकी बहुत किताबें हैं, बहुत बड़े अल्लामा। तफसीर राज़ी कुरान अज़ीम की जबरदस्त तफसीर उनकी, सुनिए। इमाम फखरुद्दीन राज़ी बहुत जबरदस्त आली। जाहिर शाह की मोहब्बत रखो और हमारे अब्दुल करीम शाह के वसीले से जाहिर औलिया की बारगाह में आ जाओगे खुदा की कुर्बत में। मैं एक बात सिर्फ आपको बता दूं, अब चूंकि वक्त यहाँ तो कम होता ही है, आप ये देखो मेरा इश्तिहार इन लोगों ने लगा भी दिया। ये रोजी में बरकत, मैं समझता हूँ आप उर्दू नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं ही। और यहाँ आसाम में जरूरत है मेरे बुजुर्गों, वो नहीं, अरे उसको छोड़ो। मैं एक बात बताऊं, आज सबको जरूरत है रोटी की। अरे रुपये किसे जरूरत है?
दौलत के सब जरूरतमंद हैं। आप ज़ाहिर शाह औलिया की बारगाह में भी आते और जो ज़रूरतें होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग तो इसी में लिए आते हैं कि बिजनेस में बरकत नहीं है, चले ज़ाहिर शाह औलिया की बारगाह में निगाहे करम हो जाएगा, खुदा दौलत दे देगा। तो एक बात मेरी सुन लीजिए, इसमें मैंने 15 नुस्खे लिखे हैं। एक नुस्खा आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के नबी की बारगाह में एक साहब आए, एक सहाबी आए, अर्ज़ के या रसूल अल्लाह मेरी रोजी तंग है, रिस्क मेरा कम है, परेशान हूँ, करम फरमा दे। मैं भी कल से आया हूँ, ताबीज़ वालों की लाइन लगी हुई है, किसी कारोबार के लिए, किसी चीज लगी हुई है। और अभी मुझे 3 बजे जाना है, 3 साढ़े 3 बज सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी भी लाइन लगी हुई है, होता है हर जगह। हमारे इनकी बारगाह में भी आप लोग आती रही, ये जाहिर अच्छा औलिया की बारगाह में अर्ज करते हैं, किराम ने भी किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी किया है। क्या अंदाज है और कब से इस अंदाज से जलसा हो रहा है, मैंने तारीख के साथ ये तमाम बातें इस किताब में लिख दिया है। और साथ ही साथ जश्न मीलाद पाक का इनकार करने वाले जो कहते हैं बुखारी शरीफ, तो सिर्फ बुखारी शरीफ नहीं, 6 किताबें, सिहाह सित्ता, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ वगैरह वगैरह, मैंने लिखा है, ऊपर छापा है कि अगर कोई इन किताबों से या हमारे अइम्मा यानी इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इनके किसी कौल, किसी किताब, किसी मजमून से अगर कोई साबित कर दे कि मीलाद नाजायज़ है, तो मैं उसे 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और सिर्फ ज़बान से नहीं, मैंने इसे छाप भी दिया है। मेरे दोस्तों, इस किताब का हदिया 20 रुपया है, इसलिए कि किताब छपने में तो पैसे लगते हैं, ये मुफ्त था तो आपने ले लिया। 25 किताब, जिसको खुदा तौफीक दे 10-5 किताब अकेले लो और जाके उन लोगों के पास बांट दो, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतें कितनी है और इसका जवाब का सबूत कहाँ से है। आप लोग सब ये किताबें एक-एक करके आकर के ले लीजिएगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों खड़े हो जाएंगे और सलाम पे सलाम कर लीजिए। है बहिश्ते पर कोई मेरा है, बहिश्ते पर कोई चाहता है निजात को, मैं तुझी को चाहूँ खुदा करे, मैं तुझी को चाहूँ खुदा करे। मेरे इस बाबा का सलाम लो या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा वजअल अल्लाहुम्मा फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा व फी लहजी नूरा व फी दमी नूरा व फी इज़ामी नूरा लिसानी नूरा व मिन बैन यदै नूरा। तमन्नाओं से सबके सामने मुराद को भर देना। अल्लाह बूढ़े आए हैं, उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती और अपने जवान आए हैं, मौला उन्हें अच्छी रुचि दे दे, उनके काम में बरकत दे दे, उनके रोजगार में बरकत दे दे, उनके बिजनेस में बरकत दे दे। बच्चे आए हैं मौला, उन्हें पढ़ने की तौफीक दे। जवान बहन जो शादी के लायक है, रिश्ता तय नहीं हो रहा है, मेरे अल्लाह तू करीम है, तेरी बारगाह में हजरत फातिमा खातून जन्नत की रज़ा का सदका है, मौला उन बच्चियों का रिश्ता आसान कर दे। और ऐ मौला जिनके वालिदैन, जिनके भाई अपनी बहनों, अपनी बेटियों की शादी के लिए कमजोर हैं, मेरे मौला उनकी कमजोरी दूर कर दे।
उनकी रोजी बढ़ा दे मौला। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे अब्दुल करीम शाह मेरे मौला ये तेरे महबूब के इस ज़िक्र खैर के लिए उसके लिए कोशिशें करते हैं, इनकी कोशिशें कबूल फरमा ले। इनके बच्चे हैं, इनके भाई हैं, इनके घर वाले हैं, तमाम ये अफराद हैं, मौला इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। इस कमेटी के और दरगाह के सदर हैं, सेक्रेटरी है, खजानची है, जितने मेंबरान हैं, मौला सबकी मुरादें आज पूरी फरमा दे। इन लोगों की कोशिशों को कबूल फरमा ले, सबकी मुरादें पूरी फरमा दे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जानिब से और दीगर मिनिस्टरान की जानिब से, पुलिस महकमे वाले हैं, ट्रैफिक महकमे वाले हैं, जो भी है, जितने भी ऑफिसरान हैं, मौला सबको दुनिया में खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे। जो भी इंतजामात इन्होंने, अरुणाचल यहाँ से करीब है, मैं अरुणाचल के लिए और आसाम के लिए, गुवाहाटी और तेजपुर के लिए मेरे मौला अली की शुजाअत का सच्चा है, हम सबों को बहादुर बना दे मौला। ऐ मेरे मौला पूरी दुनिया में आज जो इस्लाम और इस्लाम कब तक होगा मौला, रहीम और रहमान मौला, मौला तो कब तक होता रहेगा मौला। हमारा हाथ तेरी मौला में उठा हुआ है, हमको बोल मौला, हमसे हमारा इम्तिहान न ले मौला, हम इम्तिहान के लायक नहीं बोला, हम आजमाइश के अपने हबीब पाक के सदके में हम सबों को बाज़ुमत जिंदगी दे दे मौला, और रुसवाई से हमारी इबादत फरमा दे मौला, जिन्नत से तू हमें महफूज फरमा दे मौला, अपने हबीब पाक का सदका हमें अता फरमा दे मौला। मेरे रोज़े पाक का सदका है, हम अपने जाहिर साउलिया की बारगाह में इस वक्त हाजिर है मौला। जाहिर साउलिया के सदके में पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज्जत व आबरू अता फरमा दे, इज्जत व आबरू अता फरमा दे। मेरे मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे, बख्श दे मेरे अल्लाह, बख्श दे मेरे अल्लाह। तू ही मेहरबान, तू ही गफूर रहीम है मौला, तू करीम है मौला, तू रहमान है मौला। तेरी बारगाह में हमारी नजरें लगी हुई है मौला, तू हम पर नजरें करम फरमा दे, हम सबों की खताएं माफ फरमा दे, हम सबों के गुनाहों की बख्शिश फरमा दे मौला। जो हमारे मरहूमीन हैं उन्हें भी बख्श दे मौला, हमारे तमाम मोमिनीन मरहूमीन की बख्शिश फरमा दे मौला, उनके भी गुनाहों को बख्श दे, हमारे भी गुनाहों को बख्श दे। हम सबों को ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे मौला, सबों को हमारी हमारे मोमिनीन मरहूमीन को नूरानी बना दे मौला। क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरना हमारा आसान फरमा दे मौला। अपने हबीब पाक के रहमत का साया हमें अता फरमा दे, अपने हबीब पाक के रहमत का साया हमें अता फरमा दे। मेरे अल्लाह हम सबों को बरकत दे दे। रास्ता तो क्लियर कर राखिब, শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে, সকলে শ্রেণী লৈ যাব আর ভলেন্টিয়ার সকল আছে। হ্যালো, সকলক অনুরোধ কৰিছো শ্রেণীর ব্যবস্থা কৰিব। যিসকল ভাই মৰিদ হম বুলি ভাবিছে, আমাৰ শেখুল মাসায়েক পীৰে তৰিকত জামান সাহেব তেখেতে মৰিদ কৰিব, যদি আপোনালোকে মৰিদ কৰিব বিচাৰে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰক। সকলে শ্রেণী লৈ যাব, শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে। আমার সৈয়দ আব্দুল করিম সাহেবে কৈছে যে সকলে শ্রেণী লৈ যাব। हाँ